केते 590 के पचार देखो केते ना बोलो जैकेट है 800 देखो वो जैकेट उठन था 800 टका पर तो इन पूरा बिली जुगी से घर नहीं कदा दुकान जुगी से बिली तो से दुकान काना करू निमन गुटे टुकिल रखी दिछो प्रत्येक दुकान चारटा पांचटा टुकिल पाइबो हल्ला टुकिल कंपलसरी पिला माने भूल कर पिला मन के नहीं रखबा नमस्कार ओडिसा मुई अपन उनका प्यारा अनूप आओ आज हमें जिमा ओटी रो मार्केट टिके बुलाबुली करमा काना कि आज सीजन भी पूरा माने सबडे देखो पूरा भी केनता कूल्ड अच्छे एते लगे जैकेट भी लगाई देली बैग भी धरली तो जिमा टिके रूपा काना जे हमरो एटा काना कोसनु सिल्वर मने जदी काना कम रे मिलु छे बोले दुकान उठने जे चेक करमा जात्रा आ नुआ नुआ कपड़ा कोने देखमा मार्केट रे टिके बुलाबुली करमा तो चलो तो फाइनली पहुंची गलो मैं ओटीर कपड़ा मार्केट स्टार्टिंग इनो है तो ये जगह पहुंची गलो है तो इनो देखमा दो बार तो यार सब कपड़ा माने मिलसी और एटा चॉकलेट दुकान माने अपन की बेसी देखा ले मिलबा आ यार देखो यार किसी एंता अछि कपड़ा माने इने बहुत कम रेट में मिलसी 100 टका रो स्टार्टिंग है कपड़ा माने इने आनी छी कि जानवर जी तो एटा हला कपड़ा मार्केट है काना बोललो बे तो इने चली छ अनुमति लगे सब कपड़ा दुकान माने अधिकांश दुकान माने पूरा बंद अछि देखो देखो यार कि चिंता ही करो अछि और देखो पूरा सबडे बंद पूरा रही जाय छै खाली फूड दुकान माने भी खुली छै और तो जन कपड़ा देखन से 100 टका रो नि कपड़ा माने मिलु छै साइड एटा तो बोलु छै बोले रूपार चेन उठी किरमा और रूपार मुदी उठे आ हाथर एटा चेन उठी किरमा तो रूपार किरवा ले तो इने मोर रूपा नहीं मिली परला हेतिले अलगा जगह उठी जिबा पड़सी तो देखो वो जगह केंदा अछि जगह माने पूरा कपड़ा माने गुटे गुटे सस्ता की सस्ता जने कोना 100 टका आ गुटे गुटे ने के जेंटा कि हमरा 400 500 के मिलसी से कपड़ा माने इने पूरा पूरी 1000 टका भाव बिकी दउ छ जगह मन पूरा बढ़िया बढ़िया टा अछि 100 टका सात की कोटिंग सुना 100 टका तो अधिक नबा के जैकेट माने केते 590 के पचार देखो केते ना बोलो जैकेट है 800 बहुत वो जैकेट उठन था 800 टका हैं पर तो इन पूरा बिली जुगी से घर नहीं कदा दुकान जुगी से बिली बिचरा पूरा आराम से सीधी से पूरा दुकान जुगु छै ने ओटी रो दुकान मन के बिले मन भी जुगु छ आज कल हे हेलो मिस्टर हे मोला ना बंदा हैं रेस्ट करी रे देखि परते गोटे ओटी रो बिया करके हम पहुंची गलो एटा तो इने तो हमके रूपार चेन नहीं मिल परला खाली कपड़ा लता मन सब देखा पड़ला तो हमके एबे गुटे ज्वेलरी सब के जवा पड़वा सेने गाने कि सिल्वर रिंग गुटे आरो सिल्वर रो चेन गुटे केबार अछि आरो हातर लाई भी चेन गुटे केबार अछि तो बे डायरेक्ट बोला सेने के आज बोले चेरिंग ग्रोसरी आरो तो हमके किछु देखा ले नहीं मिलला खाली चॉकलेट दुकान आरो कानी बोले याडे घरे घरे चॉकलेट कोन से तो एतले चॉकलेट दुकान मति कांस देखा ले मिलला रू कपड़ा दुकान मन अछि तो ये जिमा मेन मार्केट के इनो 2 किलोमीटर बस चली चली जीवा पड़वा अब देखि पारो तो भाई ओटी रे ट्रैफिक रूल गुटे किसी अलगा काहे से बेले टिके मिस्टेक कल बोले देखु आगे पुलिस मने ओके को डायरेक्ट फाइन नहीं जे सोनी यारे तो यार देखो यारे चलवार लागि अछि और शेयर भी चलवार लागि अछि और मजे देखो टिके रास्ता रे खाली गाड़ी आसा जिया लागि अछि तो एंती करे अछि के गाड़ी टिके काना मिस्टेक कर देला कि नोका कि रोकी देला अपने संग सब पुलिस आई करे फाइन मार देबा देखि पारो तो गोटे बड़ बड़ रेस्टोरेंट मने भी अछि खेबार लागि हां यार सब कपड़ा दुकान मने आओ एटा मुंबई रे एंती पूरा पूरी रेस्टोरेंट गोटे पूरा यार जेब्रा क्रॉसिंग किसी एंता किसी
ମାନେ ପୁରା ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖ କେତେ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଆଡେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ମାନେ ସବୁ ମାନିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କାହିଁକି ବୋଲେ 10ଟା ପରେ ଦୋକାନ ନି ଖୋଲି ପାରନ ନହେଲେ ପୁଲିସ ଗୋଟା ପୁରା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେସି। ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା 9 ଟଙ୍କାର ନେଇକରି ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ସରି 19 ଟଙ୍କାର ନେଇକରି ସାମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ସେଲା ଏତିକି ବୁଲୁଛୁ ହେଲେ ଟିକେ ରୂପା ଦୋକାନ ଗୋଟେ କାଣା ଜ୍ୱେଲେରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ। ଖାଲି କପଡ଼ା ଦୋକାନ ମାନେ ଖାଲି ଅଛି ସବୁ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ରୂପା ଦୋକାନ କେ ଆଉ ସେନେ ତ ଭଲ ଭଲ ଟା ମାନେ ନେଇ ମିଳିଲା ହେଲେ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ରିଙ୍ଗ ଖୋଜୁଛେ ହେଲେ ନେଇ ମିଳିଲା ସେ ରିଙ୍ଗ ଟା। ତ ଏବେ କେନ୍ତା କରମା ଆଉ ଗୋଟେ କେନେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଦେଖମୁ ଭୋକ ବି ଲାଗଲା ଏନ୍ତା ବି ତ ଖା ପିଇ କରମୁ। ଓଟି ଏରିଆ ର ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ମଗେଇଟା ଏବେ ମୁଇଁ ଜାଣି ପାରିଲି କି କାଣା ହଉଛି ଏଇନେ। ଏମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ସବୁ ତ ଇଆଡେ ହିନ୍ଦୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲବା ଲାଗି ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉଛନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ମାନେ ବୁଲବା ଲାଗି। ତ ଏମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେ ମୁହଁ ଲୁଟବାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିଲା ମାନେ ସେଟା ତ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକରି ଅଧିକ ପଇସା ବୋଲି ସେଟା କିଣୁଛେ। ତ ସେ ଦୋକାନରେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଟୁକିଲ ରଖି ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ 4ଟା 5ଟା ଟୁକିଲ ପାଇବ ହେଲା। ଟୁକିଲ କମ୍ପଲସରୀ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଭୁଲ କରି ପିଲାମାନେ କେହି ରଖବା ତ ଟୁକିଲ କମ୍ପଲସରୀ ହେଲା। ତ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେ ଟୁକିଲ ଗୁଡିକ ବାହାରେ ଚୌକିରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ନେଇକେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ ସେନେ ମାନେ ସେ ଟୁକିଲ କେ ଦେଖିକରି ଯିଏ ବି ଆଇବା ଆସବା ଏଇଠି କହ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଇଆଡେ ଅଛି ଟୁକିଲ କେ ଦେଖିକରି ପଳେଇ ଆଇବା ଆଇଲା ବେଲେ ନେଇକେ ସେ କମ୍ପଲସରୀ କିଣିକରି ଏକା ଯିବା ନା ସେଇ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇକେ ଏଇଟା ପୁରା ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ ଆଉ। ଆଉ ଏ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଜାଣା ବି କିଣୁଛ ବୋଲେ ସବୁ ଦେଖିକରି କିଣବ କାହିଁକି ବୋଲେ ସବୁ ନେଇକେ ପୁରୁନାଟା ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିକୁଛନ୍ ପୁରା। ଆଉ ଇଆଡେ ମାର୍କେଟ ବନା ଚାଲିଛି। ତ ଭୋକ ଲାଗିଗଲା ନା ତ ଜିମା କାଣା ଗୋଟେ ଖା ପିଇ କର୍ମା ଦୁକାନରେ ଆଉ। ଯେନ୍ତାକି ବରା ଇଟଲି କାଣା କାଣା ମାନେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଦୋସା ଇଡଲି ଖାଇକି ମୁଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା। ସାଲାନ ଭୁଲି କିଛି ମିଲବା ନବ ତ ଦୋସା ଇଡିଲି ଏକା ଖାଉଛୁ ଅଧିକାଂଶ। ଆଉ ଜିମା କାଣା ବରା ବରି ମିଲବା ବେଲେ ଖେମା ଟିକେ ଆଉ ବିରି ବରା ସିଂଗଡା ସୁରି କାଣା ମିଲଲା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ଏଟା ଖେମା ଟିକେ ବରା ମାନେ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ନେଲା।